Good morning, another verse, another day. So karong adlaw, aminaw kita og dugang pulong sa Ginoo pagmamatuod nga kita giluwas pinagi sa itong pagtuo, pinagi sa gihimo niya sa cross, ug dili pinagi sa tuong kaulingon nga mga buhat sa usab. Before ko mo-proceed, gusto na ako i-clarify ang tanan. Never di kong ingon nga okay ra magpakasala. Never di kong ingon nga magpakasala na napunta. God hates sin. No? Sa usab, it's very clear. Makita nato no nga hantod makaya mulikay kita, hantod makaya mo-avoid kita, mo-control kita sa pagpakasala, no? Pero again, samtang buhi pa taning kalabutan na, I'll just make things clear. We can never be perfect, no? If a man say that he do not commit sin, he make God liar. 1 John chapter 1 verse 10. So sa pag-usab, atong sugdan sa pulong sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of ourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So it's very clear, sa grasya lamang kita nangaluwas, pinagi sa pagtuo, dili sa atong kahulingon, regalo lamang kini sa Dios, no? It is a gift of God, not of works, dili sa buhat, not of works. Unsa gyud ng Cebuano sa not of works, good, not of works, no, lest any man should boast, para wala daw bisan kinsa makapanghinambog o makapangsigarabo. Nga naman kay walay makasulod sa langit, ngayon siya dito nga nakahilangit ko kay tungod sa maayo na kong mga binuhatan. No, kitang tanan kung mahilangit ta tungod na sa unsay gibuhat, mga gibuhat sa Dios sa atoa, gihimo niyang sakripisyo ug pagpakamatay sa cross para sa atoa. And of course, no, in the book of Titus, chapter 3, verse 5, yung na po sa Ginoo, not by the works of righteousness which we have done. So it's very clear, dili daw sa pinagi sa pagbuhat o mga matarong, no, na atong gipanghimo, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So, sa pag-usap diyan naman kita, no, una, by grace, no, luwas kita, and karon in the book of Titus, yung ang puno sa Ginoo, but according to His mercy. And of course, the very famous John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Jesus Christ, will not perish, but will have eternal life, everlasting life. So diyan natin nakita gugma. So una, grasya, kaluoy, gugma. No, diya ta giluwas sa Dios and dili sa tong kahulingon. It's very crystal clear. And kung makita nato sa grasya, Romans 11:6, and if by grace, then is no more works, otherwise grace is no more grace. And if it be by works, then is no more grace, otherwise works is no more works. Meaning, kung giluwas kita sa grasya, then dili ni kani siya works, walay labot ang works ni ini. Otherwise, grace is no more grace. So if Ephesians 2:8 and 9, if Paul says, for by grace we are saved and not of works, it's very clear that we are not saved by grace through faith plus works. We are saved by faith. So, sir, kaning mga mayong buhat na today, sir, asa man nila belong? Again, this is belong to the fruit or result. Result lamang kini, bunga kini sa tong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, no? Bunga kini sa tong salvation. If you may know, in the book of John chapter 15 verse 5, it's very clear when the Lord Jesus Christ says, I am the vine and you are the branches, we are His branches, no? He that abide in me and I in him, the same bring forth much fruit, for without me you can do nothing. Sa iyo na si Jesus Christ. So ang mag-abide sa iyahon, ang magsunod sa iyan, ang mudawat sa iyahon, mamunga daw kini. And sa pag-usap, ingon si Jesus Christ, without Him, we can do nothing. Siya ang punuan, kita ang mga sanga. And sa sanga, di mo gawas ang bunga. And kaning bunga, mo kaning gitawag nato nga good fruit. And sa pag-usap, makita nato, again, commandments and obedience of the law. Kung makita to in the Matthew chapter, basahan sa pag-usap Matthew chapter 19 verses 16 to 26, diyan natin makita there's a young man nagasunod sa commandments, but then again dili pa na siya enough. Then Jesus Christ, if thou be perfect, so
sell all what you have and give it to the poor, and you will have treasures in heaven, and come and follow me. Then, dili kaya. Ang mga disciples ng utana sa niya, o mga tao ng utana, they were exceedingly amazed. No, after the Jesus Christ is easier for a camel to enter into the eye of the needle than a rich man to enter the kingdom of God. Then, yung sila, who then can be saved? It's very clear, crystal clear, yung si Jesus Christ. With men, this is impossible. Kato ay imposible kini, but with God, all things are possible. And sa usap, makita nato no, kaning grasa sa Diyos. And even you read Galatians chapter 2, verses 16 to 21, nga ibaluin ninyo nga ang tao dili mahimong matarong pinagi sa pagsunod sa balaod apan pinagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. No? So, it's very clear na kita gihimot ang matarong pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ. Kaya nga naman, we did not frustrate the grace of God. It's a verse 21. It's very clear. For if righteousness comes by the law, kung ang pagkamatarong pinagi sa pagsunod sa balaod, then may mong walay pulos ang pagpakamatay ni Jesus Christ sa cross, yung sakripisyong gihimo. Ganong ani po sa kalibutan, kung kaya naman na ito mahilangit, pinagi sa tuwang buhat o pinagi sa pagsunod sa commandments. And sa pag-usab, mga higala, mga igsuon, no? Read the Bible. Open your Bible, read, pray, fast, no? Meditate, focus on the Lord Jesus Christ, focus on the Word. Diyan naman kita ito, slowly and slowly, the Lord will make you realize things kung sa iyang gihatag sa tuwa, kung sa iyang gihimo sa Calvary sa cross. Sa pag-usab, if you have more clarification, if you have more question, just comment down below. You can also send me message directly. And of course, no, ato nang ampuan ang atong tubagon, yung mga pangutana, yung mga qualifications. Pero before na tubagon, mag-ampog kita, luhuran to sa Ginoo, Panginoon ng giya, sa balang spirito. Sa pag-usab, God bless kayong tanan, and to God be the glory.